नडीरो बाबा इतने से कथा नहीं कानालो जे गारे तो जगन्नाथ मंदिर भी अच्छे सतलो जे जगन्नाथ मंदिर हाँ। जे दारू ब्रह्म मूर्ति रो हाय से दारू ब्रह्म मूर्ति रे केन जगह रे थिला सत्य तार बापा माँ किए और क्या आनी थिला किए आनी थिला हाँ। केन जगह रे थिला केन जगह थिला तार बापा माँ किए की आरु केन मंत्र रे प्रतिष्ठा करा हैछि हाँ हाँ ई कथा टिके कहबे बाबू घर के और गुटे कथा लो आर काना से भगवान केन कुलर देवता जे कहबे मुई इटा कहछि तो हता से घा पदरो जे बुझी पालो कि नहीं हे दारू ब्रह्म मूर्ति के किया आनी थिले किए प्रतिष्ठा करी थिले केन मंत्र रे प्रतिष्ठा आइथिला से भगवान केन कुलर देवता जे कहबो महान बस क्यों कुलर देवता जगन्नाथ दारू ब्रह्म मूर्ति है केन कुलर देवता और तांकर पिता माता नगरा कहबो तो हता पागलन ठाकुर तुम बारी हेलो है मैं आसे नहीं कर बाबू है वो है गज खोटर मां बुआ अछो ए जाने बुआ नहीं नो गज खोटर मां बुआ भी अछो नहीं नो छुटिया गछ बड़ गछ अच्छे कि नहीं जन्म केनता करे होई छ बड़ गछ तार बुआ गो गोष्टे हेला गज फल फल्ला फल रो मुजी फल्ला फिर गोष्टे हेला फिर फल फल्ला फिर मुजी फल्ला साइंटिस्ट दुनिया के असलो न फेर गोछर माँ बुआ छग न काहे बोलू छ मुजी फर गेंदा करी हला फल पाची गला मुजी ते पड़ी गला फिर गछ हेला फिर फल पाचला फिर मुजी फल्ला अच्छा जे केन फल नहीं जाने बोल जो बोला पलो सखा आगु महाकाल वृक्षर पुत्र गो सजनी माई गो महानी तो गर्व। हेला आगो महाकाल वृक्षर पुत्र गो सजनी महानिम्ब वृक्ष हेला आगो महानिम्बर पुत्र चंदन जे तरु अरे हईला मोहर पिता गो सजनी मलय वृक्ष मोर माता महाकाल वृक्षर पुत्र महानिम्ब वृक्ष महानिम्ब वृक्षर पुत्र चंदन वृक्ष चंदन वृक्ष दारू ब्रह्मंकर पिता मलय वृक्ष तंकर माता तेणु करी जे कोनोसी यज्ञ रे चंदन मलय लागल नहले ना शुद्ध नहीं हाँ गो बाबू आगो इंद्रदुम्न राजा बांकी मुहानरु मते बड़ देउल कुनेले आगो निजे निराकार और विश्वकर्मा होई अरे तीनिटा मूर्ति गढ़िले गो सजनी भाई भौणी गो तिनी जते बेले इंद्रदेव बांकी मोहाडरू जगन्नाथ दारू ब्रह्म मूर्ति के नहीं चन ई माने बढ़िया नहीं पाइले तो जगन्नाथ रथ के बस गढ़ी पारी दिली किंतु जगन्नाथ मूर्ति के कहीं निर्माण नहीं करि पाले केनता करे गो बाबू तो इंद्रदुम्न राजा चिंता रे पड़ी गले हाँ हाँ तो निजे विष्णु भगवान इंद्रदुम्न राजा के स्वप्न रे कहले कहाँ बोले जे कहाँ बोले कहले कहाँ बोले गिर कहले अरे मुई निजे पुणी विश्वकर्मा होई तोर दारू ब्रह्म के गढ़ी अरे मुई निजे विश्वकर्मा रूप होई दारू ब्रह्म के गढ़ी होय गो बाबू आगो एमंत प्रकारे आर स्वप्न देखाइले हाँ हाँ आगो एमंत प्रकारे स्वप्न देखाइले हाँ गो बाबू सुन मोर प्राण बांधवी गो सजनी विश्वकर्मा रूप होई तो भगवान जिते
বিশ্বকর্মার উপরে আসিছন হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্দ্রদুম্ন রাজাকে মুই করবি মূর্তি বলছন হয় হয় ইন্দ্রদুম্ন রাজা তাই গোটে কদলীটে খাইবাকে দিলে দেখ তো হ্যাঁ তো আর মতে 2100 দিন পর্যন্ত মুই মূর্তি নির্মাণ করবার দিন তো বিলকুল কবাট বি নি খুলব বই হয় হয় ইন্দ্রদুম্ন রাজাঙ্কর পত্নী না গুন্ডুচা গুন্ডুচা যেতবেলে 15 দিন হয়ে গলা তো গুন্ডিচা রানী ইন্দ্রদুম্নকে কହୁଛି তুমি গোটে কেড়ে পাপ অর্জুছ গোটে বুঢ়া লোককে ঢুকাই ଦେଇଛ মন্দিরে আর তুমি তার চেষ্টা নেই কি কিছু নেই বুপরা ভুক খালি ঠুকঠাক করুଥିଲା 14 দিন তো আর ঠুকঠাক বিলি করা তুমি দেখবো যাও হ্যাঁ এতলা কহসন মাঝি বুদরে মহাপ্রভু কোন বলছ হ্যাঁ তো তোমার লাগি চুচাটা আগো এটা ফেল ফেল কা মহাপুরু মাঝি বুদরে মহাপ্রভু খড়িয়া নহে কেনতা আসতে হবা 15 দিন যেতেবেলে বিতি গলা হ্যাঁ ভগবান চিন্তা কলে বেশ যে এই পৃথিবী মহা অত্যাচার পাপ হচ্ছে আর এই পৃথিবীকে মুই ঠোটা হয়ে দেখিনি বেশ মোর চারটা হাত নেই করে আর 15 দিনের দিনে সেতকি কাହିଁକି ନାଇଁ କଲେ কাহলা କାଁ ହେଲା ଯେ ହେନ୍ତା ଭାବିଲେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ବର୍ଧନ ହଁ ହଁ এটা বৃন্দাবতী অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ କାଁ ବୋଲିକିରି জলন্ধর রূপরে যেতবেলে কৃষ্ণ ভগবান বৃন্দাবতীকে হরণ কলে হয় গো বাবু আর বৃন্দাবতীর সতীত্ব নষ্ট যেতবেলে করদেলে হয় হয় জলন্ধর দত্তকে মারলি হয় বৃন্দাবতী অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ তুমি আজের দিন পাষাণ হয়ে যাব বলি পাসানো দেখ তো কপটরে যেতবেলে মোর জলন্ধর রূপে আসি মোর সত্যকে নষ্ট তুমি কলি যুগে পাষাণ হয়ে জন্ম হব বলি হয় হয় আগ বর্ধন কহ গো আগ বাবু পৃথিবীর অত্যাচার গো সজনী আগ নেত্রে নেই দেখিবি মুহি ହଁ ହଁ আগ তেণু করি তাঙ্কর পতা যে নেই হেলা আঁখি চকা চকা আঁখি যে তাঙ্কর কিছু নেই আগে তাঙ্কর দিব্য চক্ষুরে দেখুছ আগ মর্ধন କହ গো ବାବୁ কন্নরে শুনিবি নাহি অত্যাচার কন্নরে শুনিবি নাহি ইন্দ্রদুম্ন রাজা যেবে কবাট ফিটাই দেলে নাই না বিশ্বকর্ম বুড়া ঠুটা হয়ে গেল জগন্নাথ ভগবান দারু ব্রহ্মর উপরে তিনি ভাই ভনী অছ বেশ আগ ব্রহ্মা আসি করি পুরোহিত হই গো মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা কলে ରୁହ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି পুরোহিত হইতিলি পুরোহিত হইছিলে গো ଯେ କେନ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ছিস, ভগবান মানে পুরা ঘাট ব্রহ্মা আসি করি পুরোহিত হইতিলে আর জগন্নাথঙ্কর মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা কলে গুঁদলেই দৌছেন আগ অনন্তর অথর্বণ মন্ত্র পড়ি মাই গো অনন্তর অথর্বণ মন্ত্র পড়ি সোর করি তো কহব কেন কেন ଅନନ୍ତର ଅଥର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଥର୍ବଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ତର୍ଜମା କର୍ମୀ আর তারপরে সোর কর্মী ତମକେ ତର୍ଜମା করবার নি পড়ିବ তর্জমা নাই ভাব দিকে গো মুই কহিদেবি তুমি পৃষ্ঠা বি কহিদেবি যাই করে পাইব হ্যাঁ হ্যাঁ আগ ব্রহ্মা আসি করি পুরোহিত হই গো আর মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা কলে আগ অনন্তর অথর্বণ মন্ত্র পড়ি মাই গো অনন্তর অথর্বণ মন্ত্র পড়ি আর মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা কলে গো সজনী বড় দেউলে রখিলে জগন্নাথঙ্কর মা বাপা কেন বহিরে পাইব জানিছ প্রমাণ দেলে সিনা আর জগন্নাথঙ্কর দারু ব্রহ্ম মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইতলা গুটে বহিরে পাইব অলগা অলগা বহি মুই যেনটা কইথিনি কাজে কইলো জগন্নাথ কেন কুলর দেবতা আগ মর্ধন কহ গো বাবু আগ জগন্নাথ প্রভু সবর কুলর দেবতা অটন্তি ধন ললিতা সবরীকে বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ বিবাহিত আগ তার পুত্র নাতি আর বড় দেউলরে আগ তার পুত্র নাতি আর বড় দেউলরে আর বড় পণ্ডা রূপে জান গো সজনী মুহি সবর কুলর ভগবান
ବସୁ ଶବର ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା ଦଉଥିଲା ନୀଳକନ୍ଦର ସେଥିର ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶବର କୁଳର ଦେବତା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ବର୍ଦ୍ଧନ କହ ବାବୁ ଆଗ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋ ସଜନୀ ଦେଖିବ ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ବାପାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ আর কেউ মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর যদি অবিশ্বাস অছি গো সজনী আর দেখিব স্কন্ধ পুরাণ গো সজনী চান্ডাল কলা রঞ্চন আগো হেলা বলে বাবু কহেলাটা দিও আগা বাবু বহুত সুন্দর কহিল গো পীরা আমার ঘরে হইন জানমু আমি বাবু হ্যাঁ মুই হাড়ু আসেব শুনতো বন্ধু আর তুমি কে বলে আমি কৃষ্ণ ভগবান বলে জগন্নাথঙ্কর মা বাপা কি হয় জগন্নাথঙ্কর দারু ব্রহ্ম মূর্তিকে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলা এটা তো হাতলে মুই আসে হাড়ু বলছা আর কেন মন্ত্রে জগন্নাথঙ্কর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হ্যাঁ ঠিক আছে ছাড়ি দিও জম 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 হেলা গোটে এমার্জেন্সি টা এমার্জেন্সি মোর পেট সতে বলৌছন্দ কেতে বড় বড় কথা কহুথলো কেতে বড় বড় কথা কহুথলো না গো কই পারমি ভলিয়া মতে লাগলা যেনতা পত্র হবইনি ও তমকে নাই পচরাবার আগুরু সে কহি পারমি বরাবর লাগুছে তোমার পেট বেশি চৌছে আসি জানা বি হউছে হউ আগো কহব যে পহলা দাঁড়া করে পকামি আর কহ নাই নাই মুই নাই মুই আসি দিগে বন্ধু নয় মুই মু বিলকুল নাই যে কহব যে পেট মুড়াই দেলা না হ্যাঁ তুই ইয়ার শুন তো যে এই কথা কহিদেলে ঠিক আছে তো কা বইলু ততে কেতে কই ভরা ঠিক আছে মো তো জানিছু এই কথা কহিলে না গো কাই হেলা কাই হেলা তুই হে না গো হে পাকে কা হালা যে যাউছু মতে কালা করে দেলা বিরহের মাড় দেখি গিরি কুল থচ্ছে ইকরা কহিলে হ্যাঁ হ্যাঁ না গো কাই হেলা গো বাবু তা কইলে কানা 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 কা বইলো ই কথা কইলে কানা দেব কা বইলা ই কথা কইলে দেব কা হ্যাঁ কানা দেব এই কথা কহে তুই মহি আছে কা দেব কা বলা কা হাই গলা তুমি কা হালা কথা কইছিনি নো আর মনে থাক তো একবার মারি বুঝছন্তি ওই দই মই দেব নি তো গো মোর দহি মহি খাও नहीं तुमके अलगा काना देव बोला সম্পূর্ণ কি কইনে পারবা কইছিনি নো বাবু মুই তো কৃষ্ণ ভগবান শঙ্খ চক্র গদা পদ্মন ধরি করে আইছন গো তুমি তো চুচা মি দিন আইছ গো দেখাবো मोर দেখামু হ্যাঁ देखाई देमी का कहो মুই তো হে কথা কইছে কহ मुई एकला के नहीं देखे को तुम टी भक्ति नहीं नो মোর ভক্তি নাই ন মোরটা খালি উছলুছে ভক্তি গো এই মা দুই লোক লেহরা নেই দেখো আমি এ বাবু সপিলা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলছল আ বইলে কৃষ্ণ ভগবান বলছল কৃষ্ণ ভগবান বলুছ তমকে বিশ্বাস লাগুছিল মতে বিশ্বাস নেই লাগালো বিশ্বাস নাই লাগবার কেনতা কর্মা তাহলে এ বাবু যে পচরাবো আগো বাবু हां এটা মোর বহু আইলো দেখো तुम दुई जण मुड़िया मारो आग टी तुम ওই मुजी মুজি ধরে দেখমু বড়া কথা আখি মুঞ্জি জলে কেনতাকে দেখমু तुमर पूरे भक्ति আছে লুই দিও বলো যে লুই हंता लइले नहीं तुम आग मुजा मुड़िया मारो मैं देखाबी तुम स्वप्न रे देखबो गो देखो गो केनता कर स्वप्न रे नहीं दिसे এ বাবু হেলালিও আজকে আমি ধন্য হয়ে গেলালো কেনতা বলতো যেন কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কে হে যুগী মুনি মানে সহস্র বর্ষ তপস্যা করিকি পাই নাই পারবা হেলে ভগবান আজ আমার ঘর কে নিয়ে যায় হে ভগবান আজ আমি মুক্তি হেব হেলে কথারে পত্রামি ভগবান হেলে বি तुमर दुई जणटा खुली गला गो देखो যে ভগবান হেলে বি কথারে পত্রামি কথাटे पतराबो হ্যাঁ যেটা কানা গো সত্যি এটা সুদর্শন চক্র আর এটা কানা গো
नहीं फुटवा सकाल नहीं बोले नहीं फुट आर इ तलीटा काना एटा एफेन दी लंगरू शंख भी आउची हेंता का आर इटा काना भगवान तो तलकेत कर संगे उडा ऊपर के अच्छे जे ए पिला इटा काना गो तलीटा तो बोली के चापी दिलाटा वा नहीं मारा वाला पातर चापी देलो और कहां करे ए बहू ई पिला वाला कृष्णचंद्र भगवान बोल के ठकू चलो अगो तुमरा खुल्ला देखो तुमरा खुल्ला देखो काई ठोकु छन काई नहीं खुले मुई ठकू जे खुल्ला बोले हां तुमर साड़ी नहीं गो तुमर भाग्य खुल्ला मते देखी करी छी भाग्य खुलु छे जे ननिलो तुमके विश्वास लागला बिल्कुल बिल्कुल नहीं ला लो जनता बोले हेंता नहीं से बाबू मन के उड कोथाड़े पत्रमा बोले मैं विश्वास कर कही देले जाके कहबे कांते तो पत्रा बोलो आगो बाबू हां मोर बहुत अंक पिला कथाटा पत्रा मु बोलु छंग बाबू तुम्हें जहां पत्रा ले मैं कही देबी मां जहां पतला कहबो कही देबी मां सत्य कहबो सत कहूं पिला नहीं कहले मुई हेले तो कहमी मां तुम्हें कहबो भी कम बोलছো कम ज्ञान ए पिला देखो सता सता पत्रा मु आमे सता सता कहमु हई ए बाबू गुटा जुले के पत्रा जे पिला चिंता छाड़ बोलुची हेंता का केते बाजबा 10 रु 10 ननिलो पत्रा माता हेले ए कोला कानो नोट कुटिया कोला कानो नोट कुटिया ये बाबू जमुना कूलरे भाग मठिया ओए ओए तमे जमुना कूलरे भाग मठिया गो ए गप्पीर महतनिया कोला कानो नोट कुटिया हो ए कोला कानो नोट कुटिया कोला कानो नोट कुटिया हो कोला कानो नोट कुटिया तुम जमुना कूलरे भाग मठिया तुम जमुना कूलरे भाग मठिया गो गप्पीर महतनिया कोला कानो नोट कुटिया हो कोला कानो नोट कुटिया ननिलो बाबा तुम्हें बड़ो देउल के आइल